बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तालिबात। हम आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है इल्मुल सेहत की तारीफ़। इससे पहले भी हम इल्मुल सेहत के बारे में बात कर चुके हैं। उसके लिए आप इससे पहले लेक्चर को गौर से सुनिएगा, जिसमें हमने इस बात पर फोकस किया था कि जो सेहत है वो किन शाखों पर मुहित है, इल्मुल सेहत किन शाखों पर मुहित है। इसमें ज़ाती तौर पर और इज्तमाई तौर पर यानी समाजी तौर पर दोनों तरह की सेहत शामिल है। आज हम इल्मुल सेहत की एक दूसरी तारीफ़ पर नज़र दौड़ाएंगे, जिसे प्रोफेसर ग्रावट ने बयान किया है। उनके मुताबिक इल्मुल सेहत एक ऐसा लाहे-अमल है जिसका ताल्लुक़ सेहत के असूलों, इन असूलों पर अमल करने के तरीक़ों, वाक़फ़ियतों और इन पर अमल से ज़हूर पज़ीर होने वाले रवैयों में तब्दीली और इन तब्दीलियों से मुतल्लिक़ असरात व नताइज से है। सबसे पहली बात जो उन्होंने अपनी इस कोट में तहरीर की है वो है सेहत के असूल, यानी वो कौन से असूल व ज़वाबित हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि हम सेहत के असूलों को फॉलो कर रहे हैं, उन पर अमल कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इन सेहत के असूलों पर अमल करने के लिए जिन तरीक़ों से वाक़फ़ियत चाहिए, क्या हम उन तरीक़ों से वाकिफ़ हैं। और चौथी बात, जब हम सेहत के असूलों से वाक़फ़ियत और उन तरीक़ों से वाक़फ़ियत जिन पर चल कर हम सेहत मुनासिब और बेहतरीन रख सकते हैं, उसके बारे में और इन पर अमल से जो नतीजा ज़ाहिर होता है, यानी ज़हूर पज़ीर होने वाले रवैये, यानी हमारी सेहत किस हद तक बेहतर होती है, उसमें किस किस्म की तब्दीली वाज़े होती है, हमारे रोज़मर्रा के तरीक़ेकार किस तरह तब्दील होते हैं, इससे जो तब्दीलियाँ ज़ाहिर होती हैं और जो असरात व नताइज वाज़े होते हैं, असल में इल्मुल सेहत इसी तमाम अवामिल से मुतल्लिक़ एक लाहे-अमल का नाम है। ज़ाहिर सी बात है, अगर हम ये कहें कि हम सेहतमंद हैं तो हमें इन बातों को लाज़िमन अपने ज़हन में रखना चाहिए कि अपनी सेहत को बेहतर करार देने से पहले क्या हम इन असूलों पर, इन तरीक़ों पर चल सके हैं या चलते हैं, या हमारी रोज़मर्रा की तरीक़ेकार क्या हैं, उनसे मुताल्लिक़ हमें वाक़फ़ियत है या नहीं, क्या हम उन पर पूरा उतरते हैं कि नहीं। तो ये सारी बातें हमें इल्मुल सेहत से ही पता चलती हैं। जब तक हमें इल्मुल सेहत जैसे मज़मून से वाक़फ़ियत नहीं होगी, हम अपने सेहत को मुनासिब अंदाज से, बेहतर अंदाज से नहीं चला सकते। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं, इल्मुल सेहत एक ऐसा इल्म है जो इंसानी जिस्म के निज़ामों को दुरुस्त व तंदुरुस्त रखे, मजाज में एतदाल और ख़यालात व जज्बात में तवाज़ुन पैदा करे। हम ये नहीं कह सकते कि हमें फ़लाँ बीमारी है और उससे मुतल्लिका मेडिसिन ली है और हम ठीक हो गए हैं। हम इस बात को सेहत की अलामत नहीं करार दे सकते। हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि क्या हम मजाजी तौर पर, यानी हमारे जो मजाज हैं, वो रवैये जो सेहतमंद शख्स कहलाने के लायक हैं, क्या हमारे अंदर मौजूद हैं। क्या हमारे ज़िंदगी में जो इंसानी जिस्म के निज़ाम हैं, जो अफ़ाल हैं, वो तंदुरुस्त हैं, क्या वो ठीक अंदाज से चल पा रहे हैं, या
کچھ عرصہ ٹھیک رہنے کے بعد پھر خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ان میں توازن پیدا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ایسے میں علم الصحت جو علم ہے وہ ہمیں انہی خیالات و جذبات میں توازن پیدا کرنے سے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے۔ یہ تھی علم الصحت کی تعریف۔ اس سے متعلق WHO جو کہ UNO کا ایک ادارہ ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، معلوم ہوگا، UNO یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن ہے، جس میں بہت ساری اقوام نے اپنی اکٹھے مل کر ایک آرگنائزیشن بنائی ہے اور اس کے مختلف ادارے مختلف انداز سے کام کر رہے ہیں۔ ان میں ایک ادارہ WHO بھی ہے۔ WHO کا مطلب ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، جو کہ 1948 میں فزیکل ہیلتھ یعنی ہماری ہیلتھ سے متعلق ایک تعریف بیان کرتا ہے، جو کہ ان کے لاء میں یعنی ان کے ایکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ A state of complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease اور infirmity۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو صحت ہے وہ صرف ایک کمپلیٹ حالت ہے فزیکل یعنی ہمارے جسم کی، ذہنی اور معاشرتی ویلنس کی یعنی ویل بینگ کی، کہ یہ ٹھیک ہیں، تینوں مدارج، تینوں دائرہ کار جو ہے وہ تینوں طرح سے ہم ٹھیک ہیں، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، معاشرتی طور پر۔ بلکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف ایک بیماری کے غائب ہونے سے یا ہماری کمزوری کے ختم ہونے سے ہماری صحت ٹھیک ہے، بلکہ اس کا کمپلیٹ ٹھیک ہونا ہمارا تینوں طرح سے فزیکل، مینٹل اور سوشل لحاظ سے ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم تینوں طرح سے کس طرح صحت مند رہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے مختلف اصولوں پر چلنا بھی ہوگا۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم صحت مند ہیں تو اس کے لیے ہمیں علم الصحت ہی بتاتا ہے کہ ہم کس دائرہ کار کے اندر رہ کر یہ جان سکتے ہیں کہ ہم صحت مند ہیں۔ سب سے پہلے جو علم الصحت کا اسکوپ ہے ہماری ہیلتھ ایجوکیشن میں، دائرہ کار ہے یا وسعت کہہ لیجئے، وہ یہ پروفیسر رائڈر نے بیان کی ہے۔ ان کے مطابق صحت کی حفاظت کرنا سب سے پہلی بات ہے، جسمانی صحت میں بہتری دوسری بات ہے، ذہنی صحت میں بہتری تیسری بات ہے اور جذباتی صحت میں بہتری چوتھی بات ہے۔ جب ہم علم صحت کے دائرہ کار کے لحاظ سے صحت کی حفاظت کرتے ہیں، جسمانی اور ذہنی اور جذباتی صحت میں بہتری پیدا کرتے ہیں، تو اس سے متعلق علم الصحت کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی اس تعریف پر غور کریں تو ہمیں اس بات سے واقفیت حاصل ہوتی ہے کہ پختہ یقین سے کہ دنیا میں امن اور مستقبل کا تحفظ افراد کی جسمانی، ذہنی اور سماجی صحت سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ جو اقوام صحت مند نہیں ہوتی، نہ جسمانی طور پر، نہ ذہنی، نہ جذباتی طور پر، وہ کبھی بھی دنیا میں امن اور مستقبل کے لیے ایک خوش کن موقع
کی طرف نہیں بڑھ سکتی، خوشکن مواقع فراہم نہیں کر سکتے، اور نہ ہی مستقبل کے لیے ایک اچھے ملک کے لیے ایک اچھے ملک کی ریپریزنٹیشن کر سکتی ہیں جس میں لوگ ذہنی، جسمانی اور جذباتی طور پر صحت مند ہوں۔ آج کے لیے ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے۔ آئندہ ملیں گے ایک مزید نئے ٹاپک کے ساتھ اگلے قدم کی طرف، لہٰذا خدا حافظ۔